Président Moïse, représenté IDPS. Bonjour Président Moïse. Bonjour Madame. Masolo et Zandeni à Président Moïse. Masolo il y a unité de l'opposition. Je crois il y a 2 semaines, les leaders de l'opposition Sanganaki. Alors ils ont fait une déclaration politique que encore il y a Saint-Sylvestre, ils allaient respecter, machine à voter, ils allaient des crispations, prisonniers balungwa. Moïse que l'élection est inclusive. Nous dénoncer dans le tour des houses, les assièges. Est-ce que ça surprenant autour de ça là, la solution? Mais la solution vient après une pression. Quand nous sommes venus ici, c'est pour faire une pression pour que la solution soit là. C'est pour dire que la machine se rappelle. Tout ce qui est dans l'élection inclusive, qui est Félix Tshisekedi, il y a des candidats communs, Maboko Pembe. C'est lui qui sera le président de la République pour instaurer un état de droit. Parce que Mboko Nabiso sera la corruption, Miyibi, Bomi. Voilà, nous voudrions un sang nouveau. Bon, c'est un fils du pays. Au début que Félix Tshisekedi sont des amis. Alors il souhaitait que Babeta match amical. Ceux qui ont eu présidence de Moïse a eu primature, c'est un ami. Parce que nous regardons toujours vers la même direction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ah oui, on reçoit pour vous l'un de notre frère de l'ensemble. Bonjour, Papa Jissé. Bonjour, Maman Miklet. Papa Jissé, match Eza Kundeni Koto. Oui, match Eza Kitoko. Toye awa na Lituli House. Pour na koyebisa na bato ya siège à ANC. Que toboyi machine oyo Kabila memeli biso machine à voler. Machine oyo déjà ils ont effectif moko ya 10 millions d'électeurs na kati. Alors lokola ba opposant na biso nyonso ba sangani bango nyonso basali bomoko de biso pe awa na Djobour tolandi makambo wana basalaki na Kinshasa po to lobake to boy machine wana catégoriquement nous disons non à la machine à voler. Ah oui, je reçois pour vous celui qu'on appelle Diego Kaodi Média. Moi, je l'appelle l'homme le plus talentueux des médias. C'est mon papa, c'est le boss de la maison Sans Rival. Bonjour, Sans Rival. Bonjour, la célèbre du média, Nicolette Vita. Sans Rival, tu es en marche. Na ebité, marambu bateau, basali, ba sensibilisation, basali, est-ce que récite les ala vraiment? Récite yango déjà zo mona nati. Bato ba ebele. Récite yango zo mona nati. Hein? Bande na biso ba poto basala su ba nombre te. Maintenant nombre biso to sali. C'est trop vraiment. C'est que récite déjà mais impressionnant les années na marche. Oui, ça va. Ça va, nous ne voulons pas des machines à voter. Nous voulons les retours des exilés au pays, nous voulons la libération des prisonniers, nous voulons le rapatriement du corps du fait président Étienne Tshisekedi, Ouamulumba, voilà tout. Les élections libres et démocratiques et nous voulons les départs d'Hippolyte Kanambe. Mais général, les Kabila Nandaka, la minute, bon, et le Kangana Koyebisa Kabila, Alekana RTNC, a un peuple pardon, na ono soya sali, a démissionné et puis a zongani na Rwanda. Voilà tout ce que ngana ko senga et pas ya Kabila ya ngwana. Mais ndibe da ko démissionné nga bimisa ki mwa nini na ewa na soki Thompson sur le loro nini. Est-ce que bozoyi baketi lelo Kabila ye moko leki na TVT lobiki na bimisa libino dauphin na ngaye. Ah bon? Akoki ne pe wangana. Akoki ne pe wangana. Plan B na ezali ya mabe makasi koleka na Namibie kuna na Sadek alobini. Alobi il va revenir bientôt. Donc plan B na yeye moko yebi yango très bien. Peut-être pas cause de la pas anika candidat.
un candidat Yim Sabino qui non ezaki erreur bango basalaki azaka nani aza indépendant Chadar aza indépendant il y a pas ce candidature na compte ya oye moko yebi mais ce qui m'intéresse moi élection ou pas élection dauphin ou pas dauphin ce qui occasion mon ani lelo ya koboma Kabila to bomaye akende. Ah oui, topo mae kaka vraiment Kabila topo mae kaka kufatike la biso mboka na biso Congo eza ya bana Congo. Congo ekotika la ya Congo jamais ko za bien privé ya Kanambe azwango atiango na poche na ya banda ko dirigeango nenga zo dirigeango wana atiela ka batu musumu ndelu mutlokola président Moïse Katumbi mwana mboka mutlokola Kabila oyo aya kopekisa ya kota na mboka vraiment Kabila foko boma kaka. Toleki. Pour l'amour des Congo, je ne me tairai point. Pour l'amour des Congolais, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et que sa délivrance s'allume comme un flambeau. Makambo nyoso. Donc aussi tobimi déjà na Égypte. Tozali kokende sikawa na terre promise. Tokokota biso nyoso. Tokokota biso nyoso na terre promise. Nous kotika la azalité. Cela na biso potozonga Kinshasa c'est comme peine. Bongisa babagage na yo. Bongisa valise na yo. Bongisa bana. Batike ezali. Bavion et opélé ezali. Ekozala boye. Ba leader liboso biso nyonso sima na bango. Bango bazui hélicoptère biso tozui DC-10. Bango bazui jet biso tozui jumbo jet. Tozolanda bango. Bango bakiti biso pe tokiti. Bakena nzela ya makolo biso pe tokeza nzela ya makolo. Bakatisi kasumbalesa biso pe tokatisi kasumbalesa. Tokotika la sima. C'est-à-dire, Moïse Katumbi, il faut akende ko déposer candidature na ye attendez après opposa bakoyokana tokomi nanu na tango ya kopona candidature moko te mais attention ezali bango nyonso balobi tozali prêt po tovanda topona kaka candidat moko avant topona candidat moko tokoki kosala élection te soki Moïse Katumbi azongi te pona nini bolingi aya te bozobanga ye pona nini bolingi nanga adémissionné bolingi balongola machine ya vote baprisonnier politique balibere bango complot nyonso contre Jean-Pierre Mbemba ekweya complot contre Fayulu ekweya complot contre Kamere ekweya complot contre Félix ekweya complot contre Moïse ekweya complot contre Matungulu ekweya ndenge salamaki na table ronde tango bakongole bakomaki na table ronde na 60 balobi tokosala réunion te tolingi na le Lumumba bolongole na prison aya c'est ça la réunion yango histoire se répéter ba opposant nyonso balobi tokosala élection te tolingi Moïse Katumbi aya apose candidature na ye de tokovanda tokopona candidat moko oyo tokobatre batu nyonso ya Kabila na élection bafo électeur balongola bango. Est-ce que tozala sincère? Est-ce que Kabila a besoin de 1 million de voix dans Congo? Bolobi bosali FCC, bolobi bosana makasi, bosana makasi. Ok, totia ba bulletin de vote, bolongo la machine, tobena ba mindele baya, observateur international baya.
tokende na vote. Soki bokozwa ta 1 million de voix total. Oate machine bakolia machine na bango moko. Yango sika tozali ko prier. Nazotika micro tozali ko prier. Kamata, sois vert. Il est écrit, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. Sois vert. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. Et j'allais couper à Makila na Yesu. Kamata yango, Melissa Kabila, Melissa Alango. Melissa Kabila Alango. Nous avons entendu le Bible. Yokangai, tango akomela makila ya Yesu, akolangwa, akokoma nete liboma. Melissa, comment t'as fait? Allez, Melissa, mela. Comment t'as fait? L'élection est en 2018. Bisoba na Congo, na amour wana otoye awa. Tosengi na président Kabila a démissionné. Ozali maloba ya bana ya Al-Qaïda, ba combattant o bazali ko kunda pona ekolo. Al-Qaïda Nous sommes prêts à comprendre. Bandeko na biso, oyo bazana ba parti politique. Biso lelo ndenge toye boye peuple congolais, toye potoloba que tolingi changement. Changement biso tolingi, eza changement ya social ya congolais. Tolingi te ba individu, ba politicien, na ba kuna bango, ba tiki ba kuna bango awa. Ko ba distraire biso. Nous avons besoin des élections et nous avons besoin de la classe politique, il y a Congo, échanger. Tous les besoin, il y a la communauté, il y a la Congo, il y a la Nani, il y a la Kingani, le changement et le peuple d'abord. Aussi, c'est que le peuple d'abord, il y a un monde, Congolais, il y a un changement, il y a la communauté. Merci. I have an honor to introduce you Mr. Babylon from ANC, who is going to receive our memorandum. J'ai le plaisir de vous introduire Mr. Babylon de l'ANC, celui qui va recevoir notre mémorandum. Donc, la Gotanga mémorandum est en anglais, parce que le mémorandum est déclaration d'Abisso, où il y a Salimaki, la Kinshasa, et ça, en français. Alors, tout ça, les commentaires en anglais, il est où il ça,
that you are ANC. Et puis copie, il y a français, copie ça bango P. So we welcome you, Mr. Babylon, on behalf of ANC. We are so happy as Congolese people to use this occasion to hand over the memorandum. As you know, our leaders, opposition leaders, met in DRC on the 13th of this month, and they've made a common declaration. So I'm going to read it, but the original one is in French. I will hand over to you as an attachment. So we Congolese people living in South Africa are here again today, handing over this memorandum, which is one amongst many of memorandums that we have handed over to the ANC headquarters in recent days, and I highly appreciate that we can do so. We also appreciate on today's occasion the serious involvement of the South African government into different discussions which are taking place in the region, dealing highly on the agenda with the DRC situation, which is of the great concern for the SADC region and Africa as a whole in terms of stability, peace and security. We refer to the recent visit of President Ramaphosa successively in Zambia, Angola, Kinshasa, our DRC capital Kinshasa, and Namibia. Appreciate the efforts and commitments of SADC countries in dealing with the DRC concerning the actual political situation. After failure by the Kabila government to organize an old election twice as expected in terms of our constitution, we are here today to express a sentiment of gratitude that our opposition leaders have together expressed in a joint declaration herewith attached to this present memorandum to celebrate a great achievement and a result thanks to the political pressure exercised on Kabila with the help of South African government. We thank you for that. And support that has yielded result by stopping Mr. President Kabila's ambition for a third term. Yes! Yes! So, Mr. Kabila's ambition for a third term in office forbidden by the DRC constitution, which effectively exclude Ms. Kabila for participating in the upcoming presidential election and contesting for a third term in office. We thank you for that. Despite being a small victory on the path, on our path to a successful transfer of power, it is nevertheless a less great achievement and victory indeed, because historically, since its independence in 1960, the DRC has never had a democratic, successful and peaceful transfer of power. So we are here to make our commitment known and to appeal to ANC to be with us. So we are here today to thank the ANC as the South African governing party for supporting the ongoing democratic process in DRC since the Sun City Agreement. We will continue to encourage and support the ANC in these efforts because the task is still huge ahead for us until Kabila respects the democratic changes according to the will of Congolese people. So, we personally would like to thank President Cyril Ramaphosa for having taken Congolese living in South Africa seriously and with urgency by appointing former President Thabo Mbeki as a special envoy to the DRC. We thank you for that. Thank you. Thank you. Because that makes us believe that South Africa is committed to help solve the political impasse in DRC. We thank you for that. We would like to affirm that all the main opposition leaders in DRC are following these efforts and development with great interest and appreciation. We are here today bringing a message from our leaders back home who in their declaration are celebrating a small victory for stopping President Kabila's ambition for third term. We are indeed celebrating that he has presented
a political nominee for the upcoming presidential election, Mr. Emmanuel Shadari. So we are here to say, but our leaders are saying that this political development is just one of the steps in the right direction, but it's not the last. A victory for Congolese people who have fought and lost many lives for the sake of democracy, and consider that this victory is just one stage in the unfolding political democratic process. Our leaders recommend that the respect of December political agreement continue to be a matter of great attention and focus to secure free and fair election towards peaceful transfer of power, among others. Yes. Our leaders are insisting that we should resolve serious issues which are demanding compliance by the DRC government according to the electoral law, our constitution, and December agreement to have a free, fair, and peaceful election. Wow. They demand that the Electoral Commission, CENI, representativity be reinforced and replacements are effected for the opposition representative who have defected to the ruling party. You know, there is this guy, Mr. Kalamba, is a representative for UDPS. He is in the Electoral Commission. That guy has defected to the election, to the to the ruling party. So we need a representative electoral commission. Yes. So we need urgently that guy be replaced. Yes. So the DRC government and CENI must avoid so our leader demand again that the DRC government and CENI must avoid the rejection and the presidential candidacy of opposition leaders, Mr. Jean-Pierre Bemba, because we know there is a plot against him. Our leader demand again, the voting machine must be rejected. Our leaders demand again that the voting machine must be rejected because it is illegal according to DRC electoral law and because it will facilitate electoral fraud. So we reject it. Amandla! We Congolese leaders, Congolese people in South Africa are following the demand of our leaders. We don't want the electoral machine. The DRC government must stop to manipulate the justice system for political score and stop instigating false accusations and charges against the presidential candidate Moise Katumbi. Because we know that these charges are bogus. So, that's correct. Including the new and unjustified international warrant of arrest against him. So we say, pass this international warrant. Pass it. Away with this international warrant. Away. Away with taking our justice system for Kabila himself. Away. Away with political plots to disqualify Mr. Jean-Pierre Bemba. Away. The coalition of Congolese leaders are demanding the return of the remains of the late opposition leader, our beloved opposition leader, Mr. Tshisekedi, to be afforded proper burial back home. Because this refusal of Mr. Tshisekedi remain to be returned home before election demonstrates the government's bad faith
to secure democratic transition, for which Mr. Tshisekedi was fighting for his entire life. So Mr. Tshisekedi fought for his entire life for the democracy. Now the remains of Mr. Tshisekedi is there in Belgium. Kabila doesn't want to allow these remains to return home. So by doing so, is against the democratic process. So we say, Pasi, Kabila, Pasi. Pasi, Kabila, Pasi. Away, Kabila, away. Away, third term of Kabila, away. Away, Peperde, away. Away, Peperde, away. We thank the ANC to receive our memorandum on behalf of all the opposition leaders signatory to the joint declaration here attached. Yes. So we say here attached are the names of the leaders that made this declaration that will be attached and given to you, sir. So we have Mr. Jean-Pierre Bemba of MLC, Mr. Felix Tshisekedi, UDPS President, Vital Kamerhe, UNC President, Mr. Fayulu of UCD, Mr. Matungulu of Congo d'Abord. We say thanks. Thank you to the ANC, a South African governing party, the people of South Africa, the SADC country and head of states, the EU, the AU, the UN, as well the entire international committee. And for last, we are pleading with you that we need an inclusive electoral process. And we want the return, safe return of President Moïse Katumbi. We repeat again, we want the fair and free election. We want a safe return of President Moïse Katumbi. Away with bogus charges, away. Passing bogus charges, away. Away with a justice system that is corrupt, away. Away with a justice system is instrumentalized by Kabila, away. Bravo to Mr. Katumbi. Bravo to Jean-Pierre Bemba. Bravo to Felix Tshisekedi. Bravo to Vital Kamerhe. Bravo to Matungulu. Bravo to Fayulu. Thank you, the people of South Africa, to give us a chance to hand over this memorandum. We hope God will help you and will help us, because to liberate Congo and to facilitate the democracy in Congo is for the development of Africa. There is no development of Africa if Congo still remains under dictatorship. So, I will give a word. Sorry, I will give a word. I don't know if it's so, yes. Thank you very much. On behalf of the African National Congress, we accept the memorandum and then we'll pass it to the higher authority. So we are going to sign the memorandum now. We are calling upon the representative of different parties to sign and hold over this memorandum. Thank you. Kabila stupid, you must go! Viva ANC, viva! Viva ANC, viva! Viva l'ensemble de l'opposition congolaise, viva! Thank you. Ask some questions as journalists. Kabila must go! 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 I said, you guys, you are selling our country. There is English that has been spoken there in that memorandum. There's special. Kabila is supported by among us here. Come on. So if you were to les Congolais ne comprennent pas l'anglais, on signale qu'on comprendre.
Would you be happy doing that? Tu as bien compris. Feeling my nomination because Mr. Kabila is scared about me. Today is doing every day my publicity. Today, if they allow me to go back, I will go back. When they are saying my international warrant, they are saying Moise Katumbi is a Congolese. After they are saying in the same warrant, I'm Italian. Why they didn't ask the Italian government to arrest me? Really is a big job. I'm ready to go back and to fill in my nomination. You did mention that you were going to speak to some of the EU leaders and perhaps petition to get their support. What about getting the support of, say, the SADC leaders who are meeting at the moment, and perhaps also the AU? You see, that's why I'm in Africa still now. I've seen all the head of states in the region, the SADC, we need their support to have free and fair and inclusive election. I've spoken to the African Union President, the African Union Commission. I've spoken to everyone because what we need in Congo, we need peace. If there is no inclusivity on the election, it is going to bring again stability. Kabila is there to bring back instability in the Congo because Kabila, its job is just to plunder the economy and this minister. I think Congo is one of the richest countries in the world. Today, Congo is the poorest country in the world because there is no good leadership, there is no good governing of the country. Mr. Moise Katumbi, we're going to leave it there, but thank you very much for your time. Thank you. We are dealing with someone who's corrupting the justice system, who's corrupting the constitution because he failed many times to uphold our constitution. So we want to make it clear that South Africa, it is a model of democracy, and Congo, we say in size, Congo is bigger than South Africa when we're talking of size, even the population. So we think that the democracy in Congo is paramount for the development. Nous confions dans cet événement pour la signature entre les partis politiques de l'opposition du mémo que nous venons de déposer à l'ANC. Ça, c'est notre copie que nous signons en face du monde. L'ensemble dont je suis votre humble serviteur, coordonnateur Edouard Kassongo Bin-Moulonda, Ensemble pour les changements. Ok, c'est bon. Il n'y a rien de France. Ça va suivre. Nous venons de signer ce mémorandum, c'est pour montrer à la face du monde que l'opposition elle est unie, elle restera toujours unie. Nous faisons la continuité de ce que nos leaders de l'opposition ont fait à Kinshasa. Nous sommes juste les représentants sur place. Je suis mandaté personnellement par le président du parti, son Excellence Etienne Tshisekedi. Tout ce que je fais, je l'engage parce que j'ai ce pouvoir-là. Je vous remercie. Et bien voilà. Président Moïse, merci beaucoup. Merci, monsieur le Cordo. Nous avions réussi les paris par la grâce de Dieu. L'honneur est à notre Dieu et à nos peuples, et à notre peuple et à nos leaders.
la lutte continue. Nous pensons que le mur de Jéricho est en train de bouger. Il va tomber, il est en train de tomber. Et il va complètement tomber avec votre effort. Poussez-nous à aller encore en avant. Nous comptons beaucoup sur vous, et surtout sur notre Dieu et sur nos leaders. La victoire est certaine. Merci beaucoup, M. Le Cordon. J'aimerais aussi que les journalistes prennent mes mots. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du président Félix. Il est ami à M. le président Moïse Katumbi. Il a condamné cette injustice lui imposée forcément par le pouvoir de M. Kabila. Il souhaitait que M. Moïse rentre au pays pour qu'il joue au match amical. Tout ce que M. Kabila est en train de faire, ça lui fait mal. Ils sont ensemble. Même il a toujours dit, si moi et mon frère nous nous séparons, qu'est-ce que toi tu vas gagner? C'est pour vous dire, même si les autres vont partir, nous, IDPS et M. Moïse, nous allons rester ensemble. C'est pour vous dire que il y a les autres qui parlent mal contre nous. Nous et M. Moïse, nous sommes ensemble. Si vous nous voyez comme ça, nous sommes tenus main dans la main, ça montre l'unité. Nous sommes restés comme ça pour toujours. Merci beaucoup, M. Le Cordon, pour cette confiance que nous avez marquée. Merci, Moïse. Oui, merci vraiment, qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que si vous avez un message à adresser à vos leaders, Moïse Katumbi vous suit en ce moment, Félix Tshisekedi aussi, juste un message à propos de la diaspora congolaise ou l'ensemble que vous représentez. Un message à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi Chapwe, mon président, je voudrais te dire que tu vas rentrer chez toi au Congo. C'est ton pays, c'est ta nation. Personne n'a le devoir, personne n'a le droit de t'en interdire. La manifestation s'est très bien passée. Dieu est avec nous. Le monde entier est avec nous, le peuple est avec nous, la communauté africaine et internationale est avec nous. Donc, ton retour est imminent. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher de rentrer. Notez encore une fois de plus la date d'aujourd'hui, le 20 août, c'est le début des autres événements qui vont suivre jusqu'à ton retour au pays. Que Dieu te protège, que Dieu te garde et que tu gardes toujours ton courage. Un bravo soldat, un vainqueur, un champion. Tout qu'on a au vie aussi de tout le monde. Moi je le déclare. Ainsi parle l'Éternel. Si je suis un serviteur de Dieu et que Dieu m'a mis à tes côtés, il connaît le but. Moi et toi, nous n'avions jamais échoué et nous n'échouerons jamais. Notre parcours est long. Que Dieu te bénisse, qu'il te protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Message à Félix. Présenté ici, je crois qu'il est candidat valable, candidat de l'opposition. Il a 100 tâches vs 0, Maboko Pembe. Il n'a pas encore géré, il n'a aucune expérience de détournement de fonds publics. Mais il a l'expérience dans des respects des droits de l'homme. Je suis avec vous, je suis de cœur avec vous partout où vous êtes. Nous restons toujours unis. Je suis venu vous représenter. J'ai lancé le message d'encouragement en faveur à l'endroit de votre ami personnel Moïse Katumbi, à qui nous souhaitons un bon retour pour que nous jouions un match amical. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout a été bien commencé et c'est terminé bien. Tobanda qui vient aussi si bien. Vraiment, Tokumi Sinzambe pour na maramnya sondengeleki. Mais mon abisso vraiment bayambi ango na kimi apene sengo nyonso et totozela une bonne résultat tebike makamba bien kozala tebike président abisso Moïse Katumbi azozonga na Congo azo déposer candidature na ye mutu akotelemela lisusu azate. Vraiment merci beaucoup na bandeko nyonso o bazaki awa na marche ya lelo na pesi merci mingi na cordon abisso Edouard Kassongo, na pesi merci na cordon na biso Bruno. Merci na bande nyonso et ensemble au ba soutenaki action oyo. Vraiment merci beaucoup. Bien à vous Niclette Miroir. Merci.